চলুন বন্ধুরা, আগে এই ভিডিওটি দেখে আসি, তারপর এই ভিডিওর ফানি কমেন্ট গুলো পড়বো। সো লেটস গো। रोम रोम भाइयों। ओ हेलो हेलो मैडम। क्या हुआ? अरे पागल वागल हो गया तुम? क्या लग गया? ऐसे क्या देख रहे हो तुम? अरे कुछ पहन वहन के आया करोगा, बिना कपड़े घर से निकल आई हो क्या? क्या पहन नहीं रखा? क्या दिख नहीं रहा कि तुम्हें? नहीं क्या पहन रखा है? हाँ, क्या पहन रखा है? अरे कपड़े तो पूरे पहन रखे, चश्मा लगा के क्यों नहीं दिख रहे? अबे साले। अरे इस चश्मे में तो बिना कपड़े के दिख रही है तुम। हाँ, ये चश्मा क्या पागल हो क्या? अरे मैडम देखो तो। ओ! তো চলুন শুরু করা যাক। ভাই, প্যান্টি দেখার এত শখ, বাজারে যাও, অনেক প্যান্টি পাবে। মালগুলো সব একই ভাবে দেখাচ্ছে। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। ভাই, कुछ काला काला बोल देते ना। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? এই ভাই মনে হয় দুধ দেখেছে। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। অক্ষয় কাকু, আমি হয়তো না বুঝি, কিন্তু বাংলা ছেলেপেলেরা অনেক বোঝে। যাই হোক, কথা না বাড়িয়ে পরের ভিডিওতে যাওয়া যাক। नेक्स्ट। তো চলুন শুরু করা যাক। একদম ঠিক হয়েছে, দে আরো চুমু। অবশেষে গানটা পূর্ণতা পেল। गजब बेइज्जती है। ওটা আমার গার্লফ্রেন্ডের মা। नेक्स्ट। ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। তো চলুন শুরু করা যাক। সামনে এমন জিনিস থাকলে লোভ তো লাগবেই। আরে, ও তো এখনই হাত মারতাছে। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? আরে ভাই, তোমার পিছনে দেখ, না হলে তোমার তরমুজ খেয়ে ফেলবে। তো বন্ধুরা, আজকের জন্য এ পর্যন্তই। বাংলার পোলাপানদের এরকম ফানি কমেন্ট নিয়মিত দেখার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, আর ভিডিওতে লাইক করতে ভুলবেন না।